Ya Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. C'est très très difficile d'avoir un frère de Amadou. Le Dieu le Tout-Puissant. Et je finis, on va donner quand même le micro à Saïd ou à Saïd Hassan. Ils vont vous dire deux mots avant de clôturer avec la prière, Inch'Allah. Mais j'ai appris quelques critiques de certaines personnes qui ne connaissent pas la Tarbia. Ils se promèneraient partout et dire que la Tarbia, c'est faire oser l'homme à Dieu. C'est-à-dire qu'on donne de l'audace à certaines personnes vis-à-vis de Dieu. En d'autres termes, c'est faire en sorte que les gens n'aient plus peur de Dieu. Ces personnes diraient que ce n'est pas vrai, que ça n'a rien à voir avec la tariqa tijaniya. J'aimerais dire à ces personnes-là de revoir leurs instructions. La tariqa n'est pas donner de l'audace aux disciples de la tariqa tijaniya vis-à-vis de Dieu. Mais c'est tout à fait normal. Celui qui connaît la chose ne peut pas avoir le comportement de celui qui ne connaît pas la chose. Je prends un exemple simple. L'électricité, le courant. On nous dit que c'est très très dangereux. Nous, en tant que profanes, il y a certains endroits qu'on n'ose pas toucher. Tout ce qu'on nous a dit seulement, c'est très dangereux. Mais tu vas voir quelqu'un qui travaille à la CGE, il va venir la même partie pour dire que c'est un dangereux là. Il vient, il ouvre, il met la main, il touche. Ah, mais c'est comment ça? On dit c'est dangereux. Lui, il vient, il touche, il ne fait rien. Est-ce qu'il ose? C'est pas parce qu'il ose, hein. Il connaît la chose. Il sait où il faut toucher, il ne peut pas toucher. Il sait avant de toucher, il faut connaître d'abord. Toi qui ne connais pas ça, comme ce n'est pas ton travail, il est préférable de dire que c'est très dangereux. Il faut t'en éloigner. C'est comme ça Dieu aussi. Quand tu ne le connais pas, c'est très dangereux, éloigne-toi. Mais celui qui le connaît, il va venir à côté de lui. Il va s'asseoir avec lui. Il fera des choses que celui qui ne connaît pas n'ose pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il a de l'audace. Ça veut dire qu'il connaît Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, Allah a Amen. Généralement, les gens, quand ils connaissent quelque chose, ils en deviennent des ennemis. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas, comme ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas chercher à connaître. Donc, automatiquement, ils se formalisent et ils commencent à attaquer. Wallahi, on peut connaître Dieu. Wallahi, c'est à cause de cela même que Dieu nous a créés. Wallahi, celui qui ne connaît pas Dieu ne sait pas adorer Dieu. Alors donc, ce que nous allons faire, le fils de Baïnès, le petit-fils de Baïnès est là, il va nous dire des mots et il va prier pour nous tous. Mais n'oubliez pas qu'à partir de demain ou après-demain, c'est le mois de Ramadan. Réveillez-nous de notre sommeil. Jusque-là, ceux qui n'ont pas encore fait la tarbia, qui viennent s'inscrire, surtout du côté de nos mamans. Personne n'est excusé. Viens et cherche à combler ton vide. Et ici, chaque jour, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, on va donner des enseignements sur le premier livre que Cheikh Ibrahim Niass a écrit, qu'on appelle Ruh Adam. Le cœur de la discipline dans la tariqa tijaniya. C'est un livre qui est important, ça apporte la tariqa tijaniya en général. Ça apporte la connaissance de Dieu en particulier. Celui qui veut avoir des informations sur toutes ces choses-là, chaque jour, à partir de 16 h, nous donnons des enseignements jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Sur ce livre-là, que Baïnès a écrit, il est composé de 121 vers. 121 vers Ruh Adam. Il a écrit ça quand il avait 21 ans ou 22 ans. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à demain, les gens sont en train de lire ce livre dans les universités pour comprendre la profondeur de ce livre.
tout ce qui est Tijaniya, tout ce qui est connaissance de Dieu, tout ce qui est islam est dans ce livre. Le livre a abordé dans quelques vers seulement ce que l'imam Ghazali a écrit dans 4 tomes dans son Ihya Ulumuddin, où il a écrit Al-Ibadat wal-Adat, Al-Muhlikat wal-Mujiyat. Quand tu regardes Ihya Ulumuddin, tu vois que c'est 4 grands chapitres. Le culte et la culture. Il y a une différence entre les deux. Il y a des gens qui mélangent les deux. Ce qui nuit l'être humain et ce qui peut sauver l'être humain. Son livre est basé sur ça. Mais tu lis au arabe, automatiquement tu sais comment tu es sauvé. Et tu sais comment tu peux être sauvé. Et tu sais la voie qui t'amène à cela. Donc on invite tous les disciples de la Tariqa Tijaniya. Chaque jour, à partir du commencement, c'est ici que nous allons faire la rupture ensemble, la rupture collective. Chaque jour jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Celui qui veut parfaire sa Tariqa Tijaniya, celui qui veut parfaire sa compréhension des réalités, on l'invite le mois de Ramadan à partir de demain après-demain, ici là. Et ce n'est pas une innovation, c'est pas Inès lui-même qui a demandé de faire ça. Il a dit wa alaykum bi muhadathati al-ahbabi al-Sheikh Tijani. لا سيما في شهر رمضان فإنه أفضل من جميع أورادكم وعليكم ذكر بيدتها. Donc on a quoi? Zikr Cheikh Tijani. Afdal min awradikum. Parce que vous allez apprendre la sira de Cheikh Tijani, l'amour de Dieu, la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Zikr Bayda, ça fait partie du cœur de l'enseignement de Cheikh Tijani. Donc la porte est ouverte. Et c'est gratuit. Tout ce que tu as fait seulement, tu payes ton transport, tu arrives. C'est tout ce que tu as payé. Sur l'endroit de ça là, on ne te demande rien. Viens, prends ton petit cahier, prends des notes. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, pose des questions là-dessus, Inch'Allah. On ne veut pas des disciples de la Tariqa Tijaniya qui n'ont pas compris grand chose de la Tariqa Tijaniya. C'est eux là qui causent plus de droits. Celui qui n'a rien compris là. Celui qui va quelque part, on le va aller chapeler, il pense qu'il a compris. Et il mélange tout là-bas. Quand tu es ici, le Cheikh Tijani, il faut enseigner, il faut nous enseigner. Donc que Dieu nous aide. Dans cette paix, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi. ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى لقائه ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم أبي عباس أحمد بن محمد التيجاني وعن وارث السري مع الإبداع سيدي وشيخي ومولاي صاحب الخير التيجاني العثمان الشيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الحاج إبراهيم ياس. Donc c'est là l'introduction traditionnelle commencée par une grâce à Allah subhanahu wa ta'ala à bénir le prophète Mohammed, Cheikh Tijani et Cheikh Ibrahim Niass. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نحن جلسنا مع أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qui dit en tout début, il voudrait dire que nous sommes là étant assis avec la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نقدم تحيتنا على أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم شريف عمر وشريف أمين وأخوه الشيخ محمد الحاج. Il dit donc il voudrait au tout début adresser ses salutations à cette non-descendance-là, Inch'Allah. نحن جينا هنا بإذن والدنا الشيخ سيد علي السلمي لينوب عن هذه الجلسة المباركة، جلسة من جلسة أولياء الله تبارك وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلته أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله. نحن جلسنا هنا لنقول لا نقول أي شيء إلا نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit il remercie Dieu, mais il voudrait vous dire surtout qu'il est là, lui et son frère Hassan, pour représenter Srim Ali Niass qui devait être avec nous, mais qui a été contraint, donc par un empêchement, il n'a pas pu venir. Et il est là dans cette assise qui est parmi les assises qu'Allah aime, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi aime, car c'est une assise qui est nouée par Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi parce que le prophète Mohammed disait que la meilleure parole que j'ai dit
et le prophète m'ont précédé, eh bien la ilaha illallah. Nous sommes donc assis ici pour rien d'autre que pour dire la ilaha illallah. Et c'est ce qui donne de la valeur à cette assise-là. بعد الجلسات لم يقل أي شيء لينفع الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن هذه جلسة أنا سمعت أشياء كثيرة ينفع إن شاء الله الإنسان في الدنيا وينفع أيضا في الآخرة. Il dit, depuis qu'il est assis ici, il n'a rien entendu en dehors des paroles que lui-même il en a profité, parmi les paroles là qui sont utiles pour l'homme, ici-bas et dans l'au-delà. في البداية سمعنا من الشريف عمر يتحدث عن صيام رمضان. Il dit, au début, il a entendu Chérif Omar parlant du mois de Ramadan et de son jeûne. ويقول أيضا إن شاء الله في رمضان كله سيتعلم هنا في هذا البيت كتاب من كتاب شيخ الإسلام ألا وهي روح الأدب. Il a dit également que pendant le mois de Ramadan, il y a un livre qui sera enseigné ici parmi les livres de Baye Niass, parmi les plus importants, qui est Ruh al-Adab. لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit, comme vous le savez bien, Dieu dit, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. ابن عباس يقول إلا ليعبدوني معناها إلا ليعرفوني. Et Ibn Abbas dit que illa liya'budun veut dire illa liya'rifuni, que je n'ai créé les djinns pour rien d'autre que pour me connaître et les humains. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Et Dieu dit dans le Coran, Faqtulu anfusakum zalika khayrun lakum in kuntum ta'lamun. De tuer contre égaux, et cela est mieux pour vous si vous savez. هذا آية معناها واجب لكل مسلم ولكل تجارية أن يعرف الله تبارك وتعالى. Il dit ce verset-là nous demande qu'il est important et même obligatoire pour tout musulman de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. لأن شيخ أحمد التجاني يقول تأتي فائدة على أصحاب. Et Cheikh Massiani l'avait dit auparavant quand il a dit Dati Faydatun ala Ashabi, la Fayda viendra à mes disciples, qui veut dire la connaissance de Dieu viendra à mes disciples. وشيخ أحمد التجاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه طريقة التجاني. Alors que Cheikh Massiani n'a pas pris la tariqa Tijaniya du prophète Mohammed en état de sommeil, mais plutôt en état d'éveil. والشيخ إبراهيم هو صاحب فائدة التجاني عثمان وشريف عمر هو سفير في فائدة التجاني. Il dit donc Cheikh Ibrahim Niass est le détenteur de cette connaissance de Dieu dont Cheikh Ahmed Tidiane avait prédit et Chérif Omar est parmi ses ambassadeurs. أنا عندي أصدقاء كثيرة في العالم في أوروبا وفي أمريكا ولكن كلهم يقولون من هو شريف عمر؟ نحن رأينا في الإنترنت وهو يتكلم ما شاء الله كلام حلو ولكن نحن انجليزيا لا يعرف اي شيء من الفرنسي لذلك انا اقدر من الشريف عمر احيانا يتحدث عن اللغه الانجليزيه. الله اكبر. Lui, il a beaucoup d'amis à travers le monde entier. Alors, ces amis-là, souvent l'appellent, lui posent la question, mais qui est Chérif Omar? On le voit beaucoup sur le net, sur la nouvelle technologie, parlant de Dieu d'une manière vraiment suffisante. Mais seulement nous ne comprenons pas ce qu'il dit parce qu'il parle en français alors que nous sommes des anglophones. Alors donc il profite de l'occasion pour dire à Chérif Omar, pardon, souvent je parle en anglais. I have understood, I will try to do my best. Donc nous sommes très contents, nous sommes fiers. Et nous avons vu ici là beaucoup de jeunes. Il dit que Cheikh Ibrahim disait que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse cultivée et une jeunesse intellectuelle. Il dit donc fournissez d'efforts pour connaître et être intellectuel.
كتاب من شيخ الإسلام كذا ولي الأمر. Et qu'il était très très content quand il entendait Chérif Omar dire que les gens peuvent venir apprendre le livre de Cheikh Ibrahim ici pendant ce mois de Ramadan. Il est comme Dieu le dit, que Dieu lui-même élève ceux-là qui ont reçu le savoir. نطول الكلام لأن الوقت ضيق جدا ونخاف المطر لذلك نحن نقطع كلامنا ولكن على كل حال نحن مسرور جدا وجدنا أحباب الشيخ إبراهيم ووجدنا أحباب الشيخ التجاني ووجدنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما رجعنا إلى مدينة كولا نقول الخليفة والإمام وجميع الأحباب نحن وجدنا أحباب الشيخ إبراهيم في كوت ديفوار بالتحت شريف عمر وشريف أمير وشيخ محمد هادي ولا نقول لكم إلا جزاكم الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est un témoignage qu'il a vu avec ses propres yeux et il s'est fait fort de le transmettre à nos responsables de Médina Baye, le Khalif, l'imam, et il ne lui reste seulement que de prier pour nous et voir le dawa. Alors donc on remercie cette Yass Michallah. Ce n'est pas sa première fois d'être ici en Côte d'Ivoire. L'année dernière, je pense qu'il était là en Côte d'Ivoire. Je pense que cette Taïb et cette Hassan, l'année dernière, eux tous étaient ici en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Ils ont beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Ils sont là avec nous. J'ai m'amusé même avec les deux. Je les ai dit que je vais leur donner des femmes ici à Abidjan. Comme ça, ils vont rester une bonne fois à Abidjan. Hassan m'a dit que lui, il a 2 femmes, lui reste 2 femmes. Donc, Inch'Allah, la candidature est lancée un peu sur celles qui sont intéressées à la demain. Alors, tout ça va dire que nous sommes contents de recevoir. Et ce que lui-même a dit, cette pays, on voit la jeunesse. La jeunesse symbolise l'avenir. Et même quand tu regardes, nous tous qui sommes assis, nous sommes tous jeunes. On n'est pas vieux, hein? Nous sommes tous jeunes, donc c'est normal. C'est Taïb, c'est Hassan, ils sont tous des jeunes. Et si Dieu donne la chose dans les mains des jeunes, c'est que Dieu est en train de lui sur l'avenir. C'est-à-dire l'avenir même de l'islam là appartient à la Taïda. Les vieux, ils sont en train de partir. Les jeunes là sont en train de venir. Ils sont comme ça. Donc l'avenir même de l'islam et de la Tariqa Tijaniya, on va être à la Taïda. Bagnès disait, Inni ara zamanam, وكأنه بمنزلة المادية إندي. من لم يطب في طريقكم سيدخل سوء جهنم. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Je vois un temps qui viendra. Tellement c'est vrai que ça viendra, c'est comme même si c'est déjà venu. Et celui qui ne rentre pas dans la Taïda entrera et cette personne-là va le regretter. Pourquoi elle est restée en retard? Et ça va venir, il n'y a rien à faire. Parce que quand on prend les gens par une séduction, ils sont séduits par la passion. Avec le temps là, le débat est dépassionné, la nature est dépassionnée. Tu suis le peuple parce que moi il parle bien, quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Et très souvent, on est derrière quelqu'un et ce qu'on-là, au Togoyo, avec beaucoup de foi. Est-ce que c'est un jaï de foule? Parce que il chauffe. Mais quand tu t'assois après, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Tu vois qu'il n'y a rien dedans. Le problème de Baïnias, mais nous m'avons fait, Oumane Nyanga fait. Mais est-ce qu'ils sont à la Côte d'Ivoire? Ils ne sont pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait quoi? Ne connaissez pas ces Zakir, Zakir n'est pas de la Côte d'Ivoire, mais il est produit de Côte d'Ivoire. Il faut que, ça m'a dit qu'il s'est naturalisé, il faut qu'on gagne des champs ici en Côte d'Ivoire, des champs qui peuvent prendre tout ce qui est fait au Sénégal, des champs qui peuvent prendre tout ce qui est fait au Nigeria, tout ce qui est fait au Ghana, mais des champs qui peuvent proposer autre chose que la Côte d'Ivoire. Et puis, pour votre connaissance, Nasruddin a une hymne nationale. Notre hymne national, c'est La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Baytu sahabi من طريق آلا وكل بالجزم نال مدعاء.
capitaine. C'est bon. C'est comme ça qu'on va chanter. Chaque fois qu'on chante assis devant lui, hymne national, tout le monde va connaître ça. C'est bon parce que souvent ça réveille les sens. Donc dans Foyer Ouest, on va voir dans toutes les aouïas. Même si vous n'êtes pas des aouïas, vous composez au moins 10 personnes. Et vous cherchez un livre vocal, celui qui va chanter, ou même des livres vocaux, celui qui va chanter et que les autres répondent. On a 3 chansons qu'on va vous proposer. Il faut que vous mémorisez ça bien. Et puis vous-même, vous regardez dans le recueil le poème de Gaïgas. Dans la ville Sindila, vous choisissez un poème. Vous-même vous chantez ça comme vous pouvez. Si c'est en rap, c'est pas grave. Si c'est en solo, c'est pas grave. Proposez quelque chose. Même en reggae, c'est pas grave. C'est moi qui a dit ça, parce que avant c'est le reggae. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire qu'à la longue, on va découvrir des talents ici. Et chaque année, ça va se faire. D'abord, ce sera national, on va commencer les éliminatoires. Quand on va finir les éliminatoires, on va choisir un jour, on va faire la finale. Le groupe qui va gagner là, le groupe aura beaucoup d'argent là. Ils vont aller à la paix tous on me dit qu'ils payent les billets d'avion. Il y a tout ça dedans. Mais en même temps, ça va faire que les autres pays là, ils vont tricher aussi. Et puis maintenant, ce sera une finale internationale. Le Sénégal viendra, le Ghana viendra, le Nigeria viendra, la Côte d'Ivoire viendra et la Côte d'Ivoire gagnera. Hassan dit peut-être, Hassan n'est pas peut-être, ils n'ont pas gagné. Parce qu'on va se préparer bien. Mais ça là, la fraternité et la coopération qui sera créée, c'est de ce qui c'est. Les gens aiment chanter. Au lieu de chanter là, chanter Dieu. Donc c'est ce que nous voulons faire. Donc dès maintenant, commencez à vous inscrire. Constituez votre groupe. Ça c'est un. Deuxièmement, on a créé le scout tidjanite. Le scout existe partout, mais la plupart du temps c'est des chrétiens. Le scout islamique existe, mais le scout tidjanite n'existe pas. Ça va rentrer dans le cadre de la formation de nos enfants. Ils vont faire des sorties, aller en bourse, aller découvrir la Côte d'Ivoire profonde. Mais ce n'est pas aller s'asseoir. Dans les cas là, ils en profitent pour apprendre le Coran, ils en profitent pour apprendre la spiritualité, s'il vous plaît. Mais ça fera que ce sera un cadre de formation spirituelle pour nos enfants. Chaque personne qui a recouvert Baïnias veut que son enfant soit disciple de Baïnias. Chaque enfant, chaque personne qui a recouvert la Tarika Tidjania veut que son enfant le devienne. Chaque musulman veut que son enfant soit musulman. Donc il faut préparer les enfants depuis leur bas âge. C'est quand le scoutisme, ce sera un camp de formation pour nos enfants, mais une formation religieuse et une formation militaire. Ton enfant vient, il est au point, quand même que le gars qui est content de lui, il peut poursuivre seulement le tuer. Il ne se passe pas de dire qu'on va aller envoyer les enfants pour le tuer, c'est pas. Non. Alors, ils vont apprendre là-bas à faire le sermon du vendredi. S'ils sont dans les cas là, chaque jour est vendredi pour eux. On choisit un enfant, celui qui fait la football du vendredi. Ton enfant va venir avec le football du vendredi, je suis tombé dans la maison. C'est pas intéressant ça? Même si c'est pas vendredi, vous allez vendredi, je suis au bout de votre chambre, dans votre salon. Alhamdulillah. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et on demande à tout le monde, je ne dis pas ça pour rire, mais c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses. Le premier camp, on fera le lancement après le mois de Ramadan, et en même temps, notre premier camp va se faire à Agouville. Vous devez inscrire vos enfants. L'inscription là, c'est 10 000 francs. 6 000 francs, c'est pour le transport aller et retour. 4 000 francs, on va confectionner des troupeaux et des chocs pour eux. Comme ils n'ont pas encore les tenues, c'est ce qu'ils vont porter là-bas pour faire les exercices tout. Donc, 10 000 francs, c'est pour ça qu'on a demandé ça. Parce que vous n'êtes pas dit qu'on va vous aller déjà les enfants, on va aller chercher voiture encore, les mettre dedans, payer l'essence. Donc voilà pourquoi c'est le minimum qu'on puisse prendre. Si tu as 5 enfants, c'est pas beaucoup, ça fait 5 000 francs, tu payes, tu les envoies. Si il devient un fédu, 100%.
Le camp, c'est du 3 au 11 août. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Venez voir Fondio, tu donnes le nom des enfants que tu veux. Venez voir Chatissé, tu donnes le nom des enfants que tu vas les envoyer au camp. C'est une semaine seulement. Mais une semaine là, c'est qu'il n'a pas un an, c'est plus qu'un mois. Est-ce que c'est bien compris? Donc à la candé, alors c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas être parmi ceux-là qui repoussent la chose, alors qu'ils n'ont pas encore compris la chose, alors qu'ils ne connaissent pas la chose. Quand on dit toujours la connaissance de Dieu là, lève-toi, va faire tes propres choses. Parce que demain tu es responsable de toi-même. Si il s'avère que c'est vrai là, Dieu va te dire pourquoi tu n'es pas connaissant de Dieu. Non, Dieu, moi je ne connais pas en ça. Mais est-ce que les chéris n'ont pas parlé devant toi? Lui, il a parlé devant moi, mais je ne connais pas en ça. Est-ce que tu as fait des recherches? Non, je n'ai pas fait de recherches. On va t'attraper. Parce que tu es paresseux. Réveille-toi de ton sommeil. Aujourd'hui, les livres sont là, ils sont partout. Si tu ne crois pas chez le Imam, va à Kaola. Si tu ne crois pas en Kaola, va dans le monde chez qui tu veux, mais va chez quelqu'un de noble. Pose avec lui. Et rassure-toi que c'est quelqu'un de bien et qui sait. Il te dira, franchement, Dieu, connaissance de Dieu là, c'est à cause de ça que Dieu nous a créés. Bon, bye. Si ton chef n'a pas enseigné ça, parce qu'il ne sait pas, ne dis pas que comme mon chef ne m'a pas enseigné, moi je ne vais pas chercher à savoir. Il ne dirait pas que comme dans notre village là, personne n'a jamais eu milliard. Voilà pourquoi moi je ne vais pas milliard. C'est pas comme ça qu'on réagit. Sois le premier à avoir milliard. Ah, là comme ça les autres qui viennent devant toi seront des milliardaires. Mais tu t'assois, comme nous dans notre pays, dans notre village, il n'y a pas de milliardaires. Bon, moi je ne vais pas milliard. Je vais demander que tu es bête. Mais on va se voir. Comme personne n'a jamais eu voiture chez nous dans notre village là, moi-même je n'ai pas voiture. Est-ce qu'on raisonne comme ça? Et c'est comme ça que les autres personnes raisonnent. Il dit non, tu vois, moi mes parents ne sont pas dedans. Bon, tu sais que nous dans notre famille là, nous ne sommes pas de la faïda, nous, mon grand-père. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas notre grand-père qu'on suit, c'est Dieu qu'on suit. Si Dieu a donné à quelqu'un ce qu'il n'a pas donné à ton grand-père, tu ne peux pas suivre la personne à un moindre. Ne sois pas une à la militaire. On a trouvé nos parents à faire ça, donc on a conditionné à faire ça. C'est quelle manière de raisonner comme ça? Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Donc on remercie tout le monde. Le mois de Ramadan commence demain. Celui qui a fait la tarbia, qu'il comprenne. Excusez-moi, on n'a pas encore vu la lune. Mais j'ai l'information que l'Arabie Saoudite va jeûner le dimanche. La France aussi va jeûner le dimanche. Comme souvent la Côte va suivre l'Arabie Saoudite. Peut-être même c'est dimanche aussi. Donc, restons à l'écoute. Sur les anciens matchs qui sont l'Arabie Saoudite, ils suivent l'Arabie Saoudite. Ils vont tourner là. Mais ça va finir ici pour l'Arabie Saoudite. Donc, on les remercie aussi. Donc, on est bien faux, et on a coulé finalement la 3e dalle. Non, la 4e dalle. Il reste maintenant la 5e et la dernière dalle de la mosquée. Takbir. Tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. On dit alhamdulillah. Parce que bientôt, Inch'Allah, on va finir avec cette mosquée-là. Bientôt, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah. Et ça va apporter beaucoup de choses. Allah yandeme. عن شيخنا ختم الولاية الذي بهمته نتكلم ونقول يا همة الشيخ احضرنا في هذا المحضر وارتعتب لي بنظرة تأتي لنا بالصبر. ورضي الله عن قوس الجامع مولانا شيخنا سيدي أبي إسحاق شيخ إبراهيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحاب الشيخ تجاني
وأصحاب شيخنا صاحب الفيضة إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شكوني كان أي ألفو أي سوري كمان كان بكام أياني ألو طرف أكاد كبر لكاك أنا شكوبا شامل تجاني أنا شابون يا سلاك خليفة بلجيني أيام فوريكا مينا يرى جابيس على كم من أمبي. الحمد لله في أيام جهلكم لنفحات الله فتعرضوا لها. أقول قادم كفوكو أو تيجي على دون كركرلهم ب على بولو دون ماني على طرف جونسون. أخيرا بلجيني كوي أماني على في أو كاير لبين كودون دوكم. والمجالس الثلاثة مجلس الشيخ ومجلس المريد ومجلس المنكر أو الكافر. Apakah kamu siguro sabade kushuku kasiguro ani kalande kasiguro ani mami benunu bela jelen konya na boko almukiru kufana kasiguro be. الشيخ هو من أكمل على نفسه وقدر أن يعمل في خيره. Kushuku kuni ani de mai mami dafala mami anu barake ayatan nafabi baramina. وهو طبيب صحيح. Aku sekarang doktor dulu awas kata mami kat doktor ya. والمريد والمريض. Aku mengatakan ini, abe kami mahu muridu, kau ni yang maridu yang baru ni berapa ya? Esok bersilas. الذي يحتاج إلى الدواء فجلس أمام شيخه أو الطبيب. Aku kalau ni berapa ina mahu be frala, ada di kita segi akar mengocenya fe ni doktor ye. وطبيب ناصح وهو الشيخ الذي أتم على نفسه لينفع خيره. Aku doktor min dafara, oleh doktor min bana kaya fuake fabese kama wer fuake kan nafa. لأن الشيخ إذا لم يتم على نفسه لا يقدر أن ينفع خيره. Kukadon ka foku shuku nama klami ayere jatiye atisi kama wer nafa. لا بد أن يعرف الطريق إلى الله. Aku kosong ushuku kan kasera don sera min be adama be nasi alama. وهذا الشيخ هو واسطة فقط لأن الشيخ الحقيقي هو الشيخ تجاني. Aku ushuku mi shamaten ka kalambi ale yo wasita drone intermédiaire menga shuku chiena ku uri shamtian yere jati. ويقول الشيخ تجاني من عرفني عرفني وحدي. Abanga shuku baba fomi shamatian yi ko mami be ne don ayene kele be de don. أو من يعرفني ويعرفني وحدي. Aku wala ni mami be don ayen don ne kele. ولذلك إذا أتى المريد إلى الشيخ الذي أتم على نفسه لا بد أن يتوصل بحضرة الشيخ ليكون واسطة الحقيقي. Aku kosong ni kalande nana shuku fe. Shuku min kala ni ayere ye. Ko abe wasata ni shakama tijani ye mukosong akasika kalande nafa. وهذا المريد لا بد أن يجعل نفسه كالميت عند قاتله. Aku menga kalande la halani shartu muka karma ode akayere labla kayere kaina fo su apu bagatiga kuno. وأرض شيخك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك. Aku wa arda shaykhaka walau abkaka lakinnahu lil khair qad hadaka. Aku kita shiku ka jenyi Allah yi lakasi Allah yi musubushila. Lenge ka do ka fo ko ayi kana kata ala dima ala kan deme. المريد لا بد أن يتشبه بالكلب في أخلاقه. Aku kalam zinka ka jija a juka kai na fo wuruju na bi tura aka shuku ko. والكلب عنده 10 خصال على المريد الحقيقي أن يتمثل بهذه الأخلاق. Aku kado ka fo ko wuru ko jugo ba tambe wurula
ko kalanden kan kasi ka jija ka mun jogo ba tan nu so ayela الكلب لا ينام في الليل إلا قليلا akuka donc ko wulu ate da su fe fu doni وذلك من علامات المريد الذي يتسلك إلى الله تبارك وتعالى لا ينام في الليل abe ko tuba de na kalanden ma ko de ma ye ma min ga su fe su no manja والكلب إذا وجد الآكل يجلس بعيدا عنه ako kalande ko wulu la ye domine fe soro aba yo manje ka bwa ka shukula ka ta dum ko yoroga الكلب ليس له بيت يأويه ako wulu sota bulu abe jimso min kono والكلب لا يخون صاحبه أبدا ako wulu ata a patron jafa aldo kile الكلب إذا مات لا يترك شيئا ako wulu nasara ati chinto akofe الكلب لا ينكر على من عرفه ako wulu abe mami don ate wule ate ku ate inkaro ke ate wuci atika ni wulu mi don ni ya kula ka sa ya mi don na yi don fiyo atu don lake مهما وجدت الكلب لا يزال جائعا ako ni wulu don ko bala الكلب يقتنع على ما وجد ako wulu ayi fitini mi soro aba wasa dogola وهذه هي أخلاق الكلب خصال الكلب الذي من يقتدى به سيكون وليا من أوليائه ako ni ye wulu ka jogo ye jogo min ni kalande ya jogo ɲɔgɔnna sabati a yɛrɛ la a bɛ kɛ waliyu ba وأدب المريدين بينهم وبين شيخهم 20 أدب ako ladabu min bɛ kalanden n'a ka seku ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye ladabu ba mugan de ye إذا اختلط واحد منه فقط المريد لا ينتفع ako ni kelen pe dɔrɔn bɛ tiɲɛna ko kalanden tɛ nafa sɔrɔ tuguni a ka seku la المريد لا يجد زوجين ako kalanden ko muso fila t'a bolo المريد يقف بباب واحد إن بابا واحد ينفتح لك جميع الأبواب ako kalanden a jɔlen don bonda kelen pe de la ako ilzam baban yanfatuhu laka al-abwabu n'i ye i jɔ bonda kelen kɛrɛfɛ bonda tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ i ye المريد لا يجد شيئا أمام شيخه حتى نفسه ako kalanden ɲuman a tɛ foyi sɔrɔ a ka seku ɲɛfɛ ala a yɛrɛ kun a t'a yɛrɛ sɔrɔ a ka seku ɲɛfɛ المريد الحقيقي لا يلتفت ako kalanden ɲuman a t'a ɲɛmun ka kɔfɛ yɔrɔ filɛ fiyewu مريد الحقيقي لا يعرف لا ako kalanden ɲuman la a t'o dɔn ko a t'o dɔn إن الله بعد نعم فاحشة فبالله فابدأ إذا خفت الندم ako i k'a fɔ la naamu kɔfɛ ko o ye baarajugu belebeleba de ye mɔgɔ ka kuma de don وكن مع الشيخ دواما تربح وكن محبا وامقا فتفلح ako wa kun ma'a sheikhi dawaman tarbahu wa kun muhibban wamiqan fatuflihu ko i ka kɛ ni shoku ye wagati bɛɛ lajɛlen la i bɛ nafa sɔrɔ i ka kɛ kanuba ba ye i ka shoku fanfɛla la i bɛ kisi sɔrɔ لا بد أن تكون محبا لشيخك ko sigasi t'a la i kan ka kɛ kanuba ba ye i ka shoku fanfɛla la لا بد أن تكون وامقا به ko i ka kɛ maa ye maa min tununnen bɛ i ka shoku la kanu barika bonya kojugu fɛ ولا تسبب السب لشيخك ako i kana juguman fosi lase i ka shoku ma ولا تذكره عند مبغضيه i kana i ka shoku kofɔ mɔgɔ ɲinɛ maa min i ka shoku ka ko man bon a ɲinɛ تغري الناس لمحبته i ka mɔgɔw wasa n'i ka shoku ka kanu ye ولو كنت تشتريهم بالمال hali n'a y'a sɔrɔ i b'o san ni wari de ye mɔgɔ sɔrɔ i k'u ka shoku kanu سئل شيخ تجاني رضي الله عنه من أين نجد دليل هذا o ye shoku amadi tijani ɲininka ko nin kuma ba mun fɔra sisan o ko a dalilu bɛ yɔrɔ jumɛn de don فقال شيخ تجاني رضي الله عنه
Chelsea ni ko kasura mo ko mana shugu do bono do be nga do ni ke ay ko re chena moqa miyaqa ako ko yen no mo laje fa waqafa Safwan amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahaba che bele mo ko Safwana ko alena ni jo ala kran nyefe fa a'tahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 100 nuqin ako andana wakati mina ala kran yi no muso aye o kemedama qala lahu ya Muhammad la uhibbuka wa lan uhibbaka aye ni fo ala kran ni Muhammadun tife nti kana furofe فزاده 100 جمال ala kran ma ala kran yi no be keme wora faraka فقال له محمد لا أحبك ولن أحبك ako Muhammadun tife awantini fe fio فزاده 100 جمال أيضا ala kran yi keme wora faraka حتى وصل 500 جمال fana na se keme duruma فوقف صفوان أمام الجماعة mana sa Safwana jora jama'u nyefe قال له يا رسول الله ako ya Rasulullah ya ila ala talaka kiba كنت أبغض الناس علي ako ciena mo jema ila tun ka gunye katime ma bela jerenga واليوم أنا أحب الناس إليك ako wallahi bi ko ni ikadiyen katime adaba de beka ليس لك من الدنيا شيء ako fuiti bolo diyen kono أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ako ciena ni dara ko visite fo ala min dara la ka fo ko ede ala talaka kibai ذلك قال شيخ تجاني ولو كان المريد يستري محبة شيخه على مبغضه فذلك حلال ako ko sa shamati yan ko kuni kalande abena ka ma fe mami akashoku ka koma bo ayoro kata ko jumi ma ne kata sabu ka ko ye kana de fa bibe وللشيخ شرط واحد nka ka fo وعلى الشيخ شرط واحد akukalo ka ko shoku ko shabu kelen de bi shoku ka لا يميل إلى ما في يد شيخ أو مريده ako shoku amaka kan nata kata fe na fe mi baka kalande o to kono ولا ينظر إليه نظرة دنيوية amaka ka laje mi laje dien kalo laje وغير ذلك ngar min borani na يجب على الشيخ أن يكون ناصحا ko shoku ka kan da ke maye mamin kan la di kan be saka kalande ma wati bela de na peu s'il vous plaît peu de silence on peut manger dans le silence وليغضب إذا فعل المنكر أمامه ako shoku kan ka se ka dimi ni fen kera nya fe fe mi de be sharia ma حتى ولو طرد المريد ako ala be saka kalande gen yere koso وهذا من آداب الشيخ بينه وبين المريدين ako ay mo mu fo sisan ko nunu de ladabu ye kalande na ka shoku nyonje وشيخ رضي الله عنه شيخنا أحمد التجاني القائل يا معشر المريدين عليكم بذكر الله والصلاة على النبي وخدمة الأولياء ألا فبذكر الله تطمئن القلوب وبالصلاة على النبي تنفتح لك أبواب الغيوب وبخدمة الأولياء تعرف الطريق إلى الله ako shamatane baraka kalando ako nga kalando ko ka zikuru ke aka soli ke an kuntigi baka miyo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waruju aka ko ka baraka dunya ako khidma ako ni awe zikuru ke ako wa bi zikrillahi ko tatma'innul qulub ko abdus kum min amada ako nay soli ke ko fe min dugun be ala fe ko ala tala ba dayil awye menga ne aka shuku ayo khidma sami be ala la de la se ala ko ala bu jirawla وبالصلاة على النبي تنفتح لك أبواب الغيوب ako soli caman kɛli fɛn dogolen no ala tala b'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ ye b'a bɛɛ dɔn وبخدمة الأولياء تعرف الطريق إلى الله ako ni shoku ka khidma ye ala b'i ladɔnniya sirala sira min bɛ adamaden lase ala ma 3 من الأولياء خرجوا يوما ako ala tala ka waliju ba saba ko don dɔ la u bɔra
لا بد من السالكين لا بد أن تسمعوا إليه. Ako aw min be ka sira tama ka se alama avant ka se ka min do aw ka tulu mada وخرجوا يسافرون. Ako bora o be kan ka voyager là. Quoi le deuxième micro là? Moussa voit ça. Ça choque. وهم 4. Ako umwana tudo. فلقوا برجل ذا جمله. Ako o chodo ye jenga nyama tuna. قال لهم ما رأيتم جملا لي. Keyo hinga ko gara mo ngan nyome yuwa. فقال واحد أنت تطلب جملا له عين واحد. Ayi kanto amanko ebe ngan nyome me nyinin ko nyadden kilim bi de ba fe. قال نعم. Ako mo do ka ko de nyini. قال له الآخر تطلب جملا سيله مقطوع. Do ya ni afrana ya fa no ko bi nyome me nyina ko yala akukala tigeden duwa. قال له نعم. Ako oho قال الآخر تطلب جملا حرجا. akoko ibe nyome me nyina to ko asengere duwa. قال له نعم. Ako oho وقال له الآخر تطلب جملا شاردا. ako ibe nyome nyina nyome me na gere duwa. قال له نعم. أين الجمل الذي؟ Osali ko bela jere nya anyinga aka nyome mo futula ayo bela jere ta lamne ako nga nyome bemi. قال فقالوا ما رأينا جملا. Ba fa ko chena ko mi kan nyome. فأخذهم الرجل إلى القاضي. Ako chen ayo takata no be juju fe. قاضي أوقفهم أمام المحكمة. Ako juju yo ko ka justice ya fe abona kiti tika ko nyonche. قال للرجل الأول لماذا رأيت قلت أن جمل الرجل له عين واحد ولا تراه؟ Ako mukosa ya fo chema ko yara ka nyome nyakil ni bala wa kasura imaye. قال رأيت أن الجمل يأكل من جانب واحد ولا يأكل من جانبين. Ako nyaye ko nyome ni ane afam gele de la to dum ni ka afam flala. لذلك عرفت أن الجمل له عين واحد. Ako ko so ngo nyome ko nyane kilimbe de bala. وقال للثاني Ayi kanto flana ma o ye juju ni ayi kanto flana ma. كيف عرفت أن الجمل منقطع الذيل؟ Ako ya don chugo di ko nyome ko kala tigale lo. قال رأيت أن بعورات الجمل الذي يخرج منها يسقط في مكان واحد ولا ينتشر. Ako nyaye ko nyome ko min be kan ka bon nyome na kwa be yoro kilina ate jense. لو كان له سيل لانتشرت البعور. Ako na soro ko kala tumbala ako kala tumatige ko nyome ko tumena jense. فقال للثالث Alors juju kanto a toi dit a sabanama. كيف عرفت أن الجمل حرجاء؟ Ako ya don chugo ko nyome ko asingre chenelu. قال رأيت أن 3 أرجل وكئت على الأرض بقوة ولكن الواحد لم يصل إلى الأرض. Ako nye nyome takama yoro na je nyaye yalo sinane nyome fe. Nyaye c'est ça c'est bien enfoncé dans la terre mais Kilimbe c'est pas enfoncé dans la terre. لذلك عرفت أنها حرجاء. Ko so nya do pas segre mai. فقال للرابع Ayi kanto a naninama. كيف عرفت أن الجمل شاردا؟ Ana tani bishari. هو الذي يفر كثيرا. Voilà. خرج من Je me vois nya kiribo de la donc même gelen do ça dit abu burla ko ya bien abulé abu burla wati bela jeta ko ya do ka be chugodi de. قال أن الجمل يفر بأمطار أو كيلومتر ثم يأكل ثم يفر ثم يأكل. Ako ka ya ye ko nyome ka be bol kilometre chama abe joka domike abe la ka bujuni abe joka domike ko ko sa ba ko nyome gelen do ya gene.
لذلك عرفت أنها شاردة. فقال لهم القاضي نذهب إلى البيت. وأدخلهم وأتى لهم بمشوي ثم أتى بهم شراب والخبز. Ako sela sukonati mina anani ndoni man chame anani prezolie anani mfanye ka duma فأكلوا ويادم وبعدما أكلوا قال الأول لقاضي أكلنا وشبعنا ولكن الغنم الذي ذبحت لنا يشم رائحة الكلب. Ako o domi ke kama wakati mina ko kelenyi kanto chema ko ay domi ke amfara ay minike mega iye sugo min dama ko aso kasa bolen be wu sugo defe. وذهب إلى ذاهب القروف وسأله قال إن هذا القروف توفي والدته وكان كلبي ولد فأخذت من لبنها وأسقيها. Ako ay no fo chayina wati mina je tara mam yesu on fira ma tara nga ko yara yesu zoro fegema ako mo bu sugo ferema benga ni yesra de sagat na wuro domina abam su sara ntara wuro muso do noro de nyini kana di saga ma beto ka mi fo ka balu. فقال الثاني إن الشراب يشم رائحة الميت. Awa frana yi kanto chema ako anye femi mi ko anye femi lo ka ko femi kasa bala ko de su kasa. فسأل صاحب الشراب الذي اشترى منه العنب قال إن شجرة العنب نبت على قبر والدي. Awa ayo me wakati bina mi fen firama c'était le vin atara niga ako iye mi fen mi firama ko ye mi fen qualité de firama ako ni fen mi firama de ko ayusu farina ka bo infa ka kabuso de ka. فقال الثالث الخبز الذي أكلنا الصالح الخبز غير طاهر. Ako iye asamana yin ko ma ko anye buru min domu ko buru muka senyalinte. فسألوا الامرأة التي باعتهم الخبز فقال لما كنت أصنع خبز كنت في نفاس. Ko mana tara musulmi ga musulmi buru fi Roma muso ko tienu do ako mo le ka buru ndla ko kawla bo julutu benna me ka buru ndla. وقال الرابع إنا لله وإنا إليه راجعون. Awa ananna yi kanto ba ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. قال له القاضي Kadi yi kanto ma ko de juger لماذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ko sai ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. قال له الرجل الذي قيل أنه هو أباك ليس بأبيك. Ako nyini fo mu ko son afore ma ko chemi faile ko jai fate. فذهب إلى والدته. Ako atara kata abani ga utumana. يا والدة أن ضيفي هذا يوفي كل ما قالوا فهو صدق. وقال الرابع وأن الوالد الذي زوجك ليس بوالده. ماذا؟ قال إن راعي الغنم والدك كان غنيا وكان عقيرا لا يلد والراعي وتقربت إلى راعي الغنم فولدت به. Awa aye ni fo abaina kumba akune dunan ka ko dunan do soro ko kuma mo fo abai che mega kilimu uti ma ale kuma mo fo ndagere de ko fati no fai do na ele bisika anya fo mele bayi kanto ama ako chena ifa setku tudo mega ala to la nya ake le testiril atisika beso donc chemu tume musu ki anga bisikira de nyi ngere ale de la ko de krai fai. ما هو العبرة في القصة؟ Ako ni mbera jeno ko fe nafa juman de be mi kisa be de bayna حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. ako favorite foki miriya chenye alo tala fa felala ani ki miriya chenye alo tala ka maau fa felala aka ma sebo fa felala. وأولياء الله يرون
عيوب الناس ولكن ساكتون عليه ما لم تصب المعرفة. أكو أنا ترى كما سبوا ونجاب أم بلا جنينك كلنا كان لبولا منجا وكأنه كوداجي أكان فونا سرو كل يوم جاوا كماكا. من أوقف سيره فقد رجع إلى الوراء. Aku mɔgɔ i ka taama Ala Taala jati kɔnɔ n'i y'a jɔ wagati o kɔrɔ de ko i sɔ la ka taa kɔfɛ. لا بد ما أن تعرف ما مراد الله في الصوم وما مراد الله في الزكاة وما مراد الله في الصلاة وما مراد الله في الحج لأن هذه أشياء كلها حتى الصلاة لو قيل لك صلي صلاة الصبح ركعتين فصليت 10 ركعات لأنك قوي هل وجدت شيئا؟ ولو قيل لك صلي صلاة الظهر 4 فصليت 20 أو صليت 1 هل وجدت شيئا؟ لو قيل لك اخرج زكاة 10% وأخرجت مالك كلها أو أخرجت النصف لا تجد زكاة. لو قيل لك تذهب للحج وذهبت وبعد عرفات جلست في عرفات وتقول أنني سأجلس هنالك أو قبل يوم العرفات ذهبت إلى العرفات وجلست هنالك هل تجد حجا؟ لا تجد شيئا. إذن لا بد أن تجتهد بسيرك حتى تعرف أركان الخمسة. لكل شريعة له أخوه عقيقة. أبو كاتو كفو ونيكر على الدنيا على تلاك الليني سلامة جوسون دورو لنونا يكون جاكا كيلين غير جلدو على تلاك الليني مودي سيلا على تلاك الليني مودي جاكانا على تلاك الليني مودي هجيلا على تلاك الليني مودي سونا على تلاك الليني مودي نونو بلا جلدو كاكا سيكا بلا جلدو كم كوسو سيلي سومانا سيلي joko fila de don n'i y'a kɛ 4 yala seli b'i ma a t'i ma dɛ selifana seli joko 4 de don n'i y'a kɛ 2 seli t'i ma nanzara seli joko 4 de don n'i ye dɔ fara kan i ka seli ma ɲɛ fo ka taa laban cogoya la a b'o cogoya la fana jaga i kan ka hakɛ min di fantanw ma n'i y'a tilancɛ di u ma i ka jaga ma sabati heji bɛɛ ye arafa de ye n'i taara hiji la i ma taa arafa don kɛnɛ kan i ka hiji fana ma minɛ i ka k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de b'a la mɔgɔw kan ka se ka Ala Taala ka laɲini dɔn a ka silamɛya jɔso duuru ninnu kelen bɛɛ lajɛlen na ko n'o kɛra de i ka seeru Ala Taala kɔnɔ o de i ka taama Ala Taala kɔnɔ Ala b'a sabati ye. لأن جميع أركان الحج يفعل جماعة وقتا إلا العرفة. عرفة يوم وليلة إذا فاتك فات وإذا جئت قبله لا تجد شيئا. أبو كانوا كفينا فو هجي وهجي بلا بلا جل ميك كرينجل فو عرفة يفوق بين بتاجي كتاكي أو عرفة فنبو شو كذا ni nana ka kɔn a ɲɛ a taara k'i da arafa ye fɛn min ye su ani tile de don ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen laɲini dɔ de b'a la. أوصيكم بتقوى الله في السر والجهر وفي المعاملة فيما بينكم لأن الإسلام يقول لك أن تحب لخيرك ما تحب لنفسك. وأوصيكم بالله تبارك وتعالى وأوصيكم بمحبتكم لأنفسكم. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وأنفسكم وأهليكم نارا. Aku kosong kabar lagi. Abang lagi ni fɛn jumɛn de ye Ala ɲɛsiranya gundo ani kɛnɛ kan a b'an ladi fana ni kanu ye an ka ɲɔgɔn kanu i bɛ fɛn kanu i yɛrɛ ye k'a kanu i balima ye a b'an ladi fana an k'an yɛrɛ kun kanu fana ko n'o kɛra sa an ka an janto an yɛrɛ kun na ko hali ni maa wɛrɛw y'an tɔɔrɔ k'a tɛ tɔɔrɔya foyi lase an ma donc alaykum anfusakum la yadurukum man khalaqakum aw khalaqakum man dalla ni maa min filila a ka fili t'aw tɔɔrɔ fana. وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم والسلام عليكم وسلام معاد إليكم. يا أخي يا إخواني
نصيحة مني إليكم فلتمسكوا طريقة التجاني طريق محض الفضل والرضوان. لا بد أن تعرف أنك أتقلت نفسك في الطريقة وما جبرت عليه وما قهرت فيه. إذن رسول يقول خير الأمور أدومها وإن قل، وأنت أتقلت في نفسك نظرت أن تكون تجانيا، إذن لا بد أن تداني. وأوصيكم بملازمة شيخكم، لأنني يوم المولد أقمته ليصلي بنا صلاة العشاء. ما هو السبب؟ لأن الإنسان إذا وجدت حاكم غورنر إذا وجدته في مكان لا بد أن تري الناس بأنك أقمته وردت عليه. لذلك لما انتهينا من المولد قلت لخليفة عمر أن يصلي أمامنا، فصلى عشاء ليعرف الجميع بأننا أقمناه مكاننا. لذلك تعرفون لا بد أن تجتهدوا في العمل بالخير معه، وهو أيضا يرحمكم وينصركم ويساعدكم ولا يلتفت عنكم ولا يرى دنيا فيكم ولا يرى الآخرة فيكم ولا يرى الجنة فيكم ولا يرى النار فيكم. لأن رابعة العدوية كان يقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك رغبة في الجنة فأحرمنيها. فالعارف لا بد أن يعرف الله وحده. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kuma caman fura a yi kuma da bane fɛn min ye ko de ye a b'an bɛɛ lajɛlen ladi an ka sabati tijaniya kan. A ko tijaniya n'i donna a la ko maa si t'i diyagoya ka don a la, i bɛ don a la o kosɔn a ka di yɛrɛ de. Ni fɛn diyara mɔgɔ ye ka sɔrɔ ka don a la, i b'i jija k'a dɔn k'a ɲɛ. A ko mɔbili tɛmɛlen, a ko a bɛ tila k'an ladi ko aw b'a bolo fila fa aw ka ɲɛmɔgɔ la. A ko olu jɛn'a ma o kosɔn mɔbili tɛmɛlen min kɛra Ajami an ka balimaw fɛ min ye wɛrɛfaw ye ko a y'a ɲini aw ka cɛmancɛ fɛ u k'a ka sigi ni mɔgɔw ye ale yɛrɛ selila kɔfɛ fo wɛrɛ tɛ a bɛ fɛ ka yira mɔgɔ la ko olu jɛn'a ma o y'a bila olu yɛrɛ ka pilasi la ko o kosɔn aw ka jɛ kelen ye aw ka baara kɛ ɲɔgɔn ye ale k'an hinɛ aw la mɔgɔ sɔn a ye sira min ta a ye ale de kɛ aw ɲɛmaa ye ka tila ka aw ladi wagati bɛɛ lajɛlen na ka sira jira aw la aw fana ka wuli k'a dɛmɛ k'o bɛ kɛ ten de. A bɛ dɔw kɛ aw ye Ala k'aw dɛmɛ Ala k'aw kɔrɔta a ka dɔw laban o de ye Ala k'an sɔn f'an bɛɛ k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. Ala ka dugawu minɛ inshallah. Awa ne yɛrɛ ko nin bɛɛ faamuyana kosɛbɛ fɛn kelen de b'o ma fɛn o de b'a ɲɛfɛ an b'an jija k'o faamuya. Bisimila. جاءوا واخبروا الحاج عبد الله بان شيخ ابراهيم نزل على الارض الان. Voilà, c'est beaucoup d'Inch'Allah. On va pas finir, excusez-moi, est-ce qu'il donne Inch'Allah, le chef est venu, mais il n'est pas sûr. Il a accompagné de son fils qui est là avec nous, Inch'Allah. C'est son fils qui est là. Et il a accompagné de son cousin. Il s'appelle Bachir. Alors le Bachir, ce n'est pas la première fois que nous voyons ici. Très souvent il est avec nous. Mais il est celui-là dont le grand-père était en train de finir la mobilisation du Coran en Baïnas Aimé. C'est-à-dire son grand-père a fini de mobiliser le Coran pour le venir annoncer que Baïnas Aimé. Donc celui qui est assis là. Alors donc lui c'est le fils de chef de Inch'Allah. Et nous le souhaitons tous la bienvenue, c'est son premier fils. Maintenant, voilà. Il s'appelle Seydi Ali. Non, le nom. Tu vois, il a eu aussi que son père sont les plus grands de Ah, ok. Il est le petit-fils de Cheikh Hassan Dème. Donc, en même temps, il a pratiquement la taille de Cheikh Hassan Dème. Cheikh Hassan Dème était grand de taille. Voilà, donc, la toute chance pour dire merci. Et merci, Dieu le mandat, Inch'Allah. Merci. هذا بشير. Bachir, j'ai parlé de Bachir tout à l'heure.
j'ai dit que le chef nous a appris tout à l'heure que c'est son grand-père, et quand il finissait de composer le Coran, cela a coïncidé à la naissance de Cheikh Ibrahim Niass. قال الحاج عبد الله اذهب بقرآنك هذا وتخلق على أذن ولد على أذن ولد. Alors donc, excusez, s'il vous plaît, et les enfants là. Alors quand son grand-père a fini de composer le Coran, alors que Baye Niass est né, le père de Baye Niass, donc la personne Alain Baye Niass lui a dit, va avec ton récit du Coran là, tu vas finir et terminer dans les oreilles de mon fils qui vient de naître. Et son grand-père s'appelle Alain Baye. Ok, le père de Baye Niass. جده هذا الذي حفظ القرآن سمي بوالد الشيخ ووالده أيضا سمي بوالد الشيخ. Son grand-père s'appelait Alhaj Abdoulaye et lui-même son père aussi s'appelle Alhaj Abdoulaye. لذلك قال جد والد الشيخ قال لجده سميت بي فسميت ولدك بي والحمد لله على كل حال. Et c'est ainsi que Alhaj Abdoulaye nous disait que toi on t'a donné mon nom et tu as donné mon nom encore à ton fils. Et il est alhamdoulilah pour cela. Donc c'est Bachir, c'est une autre dimension de Bachir qu'on vient de découvrir. Donc c'est Bachir et moi, on a vécu ensemble à Kaolack à la même époque. Et on a même fait la tarbiya à la même époque, dans la même l'imam Saint-Izé. Inch'Allah. Alors donc Bachir n'est pas un étranger, mais ça il faut l'ajouter sur ce que vous connaissez le Bachir en bas. Inch'Allah. Et c'est son père qui était le chef de quartier de Medina Baye. Et c'est là que le chef Ibrahim était le premier chef de quartier de tout Medina Baye. Barakallah. Ok, son père est le frère de la femme et de la mère de Cheikh Ahmed Niass. Il s'appelle Aïcha Ahmed Dam. Donc ça veut dire que c'est la famille même rapprochée. C'est la famille même en tant que telle. Parce que lui, c'est Ali qui vous parle. Lui, c'est son grand-père qui est Alain Niass. Donc c'est la famille Niassène qui est là. Bon, nous sommes chez lui Cissé à Niass à côté. Voilà tout le monde. لأن جده الأعلى كان مثل سيدنا أبا بكر كان شيخ الله جل كلما طلب شيئا هو يدرك. وأخوه ابن عمه مع ذلك كان يدرك. Alors il dit son père, son grand-père, qui s'appelait Alhaj Abdoulaye Aman Niass. Pour que son grand-père était l'allié de Alhaj Abdoulaye Niass, comme Abakar était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'Alhaj Abdoulaye Niass voulait, c'est son grand-père qui se chargeait de dépenser sa soupe à Alhaj Abdoulaye Niass. Donc il était son allié, si tu veux, son financier. Et son oncle. Ok. Donc il dit. Nous patrons. Non. Nous sommes des patrons. Parce que nous sommes des alliés. Parce que ils sont des hachis. Nous sommes des alliés. Donc nous sommes leurs cousins. Nous sommes leurs neveux. Voilà, parce que eux, les Niass, ce sont la descendance de Hachim. Hachim était voilà, Hachim, le fils d'Abdul Muttalib. Alors que nous sommes descendants de Ali ibn Abi Talib. Nous sommes des Alaouites et ils sont Bani Hachim. Et ils sont nos oncles. Inch'Allah. وفي هذا الجهة نحن أباء. Voilà, il dit que là-bas, là, ils aiment nos oncles. Ici, là, ils sont nos papas. Il y en a nous sommes d'accord. Inch'Allah. Avant de dire que Djihad, qui a dit Fatima? لا ليس أقول الجهاد شيخ إبراهيم. Inch'Allah. Barakallah, nashkouroukoum jazalan. Alhamdulillah. Donc, on va dire que toute la vidéo aujourd'hui, on a tous bénéficié.
Et on demande Dieu qu'il donne le vendredi, Inch'Allah. Il a dit que la mosquée va finir tout de suite. إذا سلمت بالهدية ما رأيت الهدية. Il a précisé la condition. Si le soir la hadiya, alors que nous on n'a pas encore remis la hadiya. Mais Inch'Allah, la même chose, c'est qu'il a table de l'affaire fakat. On a pris une 4 étages. On va aller à 3 étages. Là, il y a à table de l'affaire, Inch'Allah. ونتمنى أن ينتهي من هنا إلى شهرين فقط. هذا الطالب إن شاء الله. ثم بعد ذلك يأتي الأثاث وغير ذلك إن شاء الله. وسنحملك إلى ذاك المسجد الله إن شاء الله. وقد زرته مرة من المسجد في بدايته إن شاء الله. هذا من نهايته إن شاء الله. بارك الله. أشكرك. بسم الله. نقرأ فاتحة بالنفس الواحد. On va lire la Fatiha à un seul souffle. S'il va, alhamdoulilah, à un seul souffle. Inch'Allah. Il va passer voir lui. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. this one.